Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Metal Gear Solid 3, la versión en HD. Estamos en Xbox Series X y vamos a ver qué tal se ve este juego aquí. Yo este juego me lo pasé en Xbox One, realmente se va a ver igual, ¿vale? Realmente, porque es el juego el de la 360, no es el de la Volumen 1 Master Collection, ¿vale? Que es el mismo realmente, porque no quitaron ni las cargas. Cuando cargaba la partida se veía HD Collection ahí durante un ratito. No sé si lo habrán corregido ya con algún parche, pero al principio pasaba. Y bueno, estamos ante uno de los mejores títulos de toda la saga. Yo creo que no, para mí no es el mejor. Para mí el mejor de todos seguirá siendo el Metal Gear Solid de PlayStation, pero este se le acerca bastante. Estamos cronológicamente al principio de la historia que nos quería contar Kojima, años 60, Guerra Fría, y estamos en el papel de Naked Snake, que no es otro que el mismísimo Big Boss, ¿vale? Que aparecía luego en juegos posteriores. Bueno, en juegos anteriores. Vamos a darle. Y bueno, ahora están haciendo el remake, que pinta muy de puta madre. Yo me lo voy a comprar seguro 100%, que lo único que tienen que hacer en ese remake es aumentar la calidad gráfica, que es lo que están haciendo, y añadirle movilidad al personaje, ¿vale? Porque aquí pues se nota un poquito arcaico, un poco ya. Pero aún así sigue siendo un maldito juegazo. Vale. Vamos allá. Sí, tengo partida, creo, guardada, porque se guardaba de Xbox One a Series X, se guardaban las partidas. Y bueno, puedes jugar los Metal Gear originales, ¿vale? También aquí. Vamos a poner una nueva partida. ¿Estoy jugando la serie de Metal Gear Solid? No, me gusta Metal Gear Solid 1. Sí, me gusta. Lo vamos a poner en fácil, ¿vale? Porque tampoco vamos aquí a sufrir. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Si pones que te gusta Metal Gear Solid 2, aparece con una máscara de Raiden al principio del juego, ¿eh? Que mucha gente se cagó, dijo, hostia, ¿qué es esto? Es un juego que es bestial, ¿eh? A nivel argumental y de personajes, desarrollo de personajes es increíble. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. Aquí estamos. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure. El mayor cero era, ¿no? Cav okay. Y luego en Metal Gear Solid 4 es un vegetal el cabrón. Tiene que tener 210 años ya. En Metal Gear Solid 4. Que cuando salga la Volumen 2 esta, la Master Collection, me la voy a comprar, pero solo por el Metal Gear Solid 4. No apaga el cigarro. El puro. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Un chulito aquí. Un chulito que se le bajan los humos pronto. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up.
frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Con todas esas vueltas que ha dado, yo ya no sabría ni dónde coño estaba. Me quedo inconsciente. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested Hay que rescatarlo, va de eso la misión. of our moles. Sokolov, ¿era? His name is Nikolai Stepanovich Sí. Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved... Era el que estaba construyendo el Saga, ¿no? El prototipo este de tanque. But there was no god. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first, and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov.
You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. Mola como mezcla la historia real, ¿no? Con la historia ficticia de aquí del juego. We were running out of Puto Kojima. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to El do with Saga Hot. rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Claro, aterrizamos, llegamos, lo sacamos y ya está. Esa es la misión. Ahí seguimos cayendo. Podíamos mirar en primera persona, creo recordar ahora. Oye, que se ha puesto... de no tocar el mando se ha puesto el salvapantalla, este de mierda. Aquí, míralo. Your mission is to infiltrate Podemos mirar. Selinoyarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Básicamente, rescatar al este. Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the... El Fulton, madre mía. Take it easy. It's been combat. Me acuerdo en el Peace Walker, con el sistema Fulton, te llevabas todo. O en el Metal Gear Solid, el de Phantom Pain también. Jump and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Claro, aquí cazabas la comida para comértela y te la tenías que comer. Y se podría y todo en el inventario, ¿eh? Se podía podrir. Pudrir. Bajamos. El remake tiene que ser una puta barbaridad, ¿eh? Si este juego ya es la polla, imaginaos el remake. Con el apartado técnico bestial que se está gastando, ¿no? De lo que se ha visto. Tiene que ser la puta polla. Que el juego va a ser 1-1, quiero decir, ¿vale? No han cambiado nada, parece ser, pero es que no lo necesitaba. Eso sí, le han metido más
habilidades al personaje a la hora de moverse y demás, porque aquí pues está bastante limitadillo. Sin ir más lejos, estando agachados no podemos andar. En la versión de 3DS sí, ¿vale? En el Metal Gear Solid 3D, que se llamó, creo así, sí que podías andar en cuclillas, así agachado. En este no. En este o andas de pie o te arrastras por el suelo, pero no puedes andar agachado. A mí lo de andar agachado me mola, pero bueno, le faltan cosillas. La radio. Vale, hemos aterrizado. You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? Well, you've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. Mayor Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No. There's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Nos hemos dejado la mochila en una rama. About the backpack. Hay que ir a por ella. In a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy. El botón de acción, cual pollas era, tío. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. Muy bien. My frequency is 140.85. I'll give you a call if Me I need parece to. correcto. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Venga, a coger la mochila. Bien. Aquí teníamos el control de la cámara totalmente, ¿vale? En el Metal Gear Solid 3 original no lo teníamos. Y por ejemplo, yo si quiero... Esto es agacharse, ¿no? Pero si queremos andar estando así, se tira al suelo, ¿vale? No anda así. Podemos ir despacito, ¿vale? Pero no. Y arriba pues tenemos el indicador de camuflaje. Hay un 75 de camuflaje que no se ve porque está ahí mi jeto, pero... Bueno. El botón de acción, ¿cuál coño es? ¿Cuál es ese? Ah, vale. No la ha cogido, coño. Su puta madre. Venga, otra vez. Ahí está. Ah, que había que colgarse en la esta. Vale, ya tenemos el equipo. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Sí, vale. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to Hay drop. que comer.
If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal. Es verdad que te podías curar las heridas Keep an también, eye on hostia. your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? No necesitas nada Right. más. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? A Kojima. Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill. La muerte falsa, me cago en la puta. La usabas contra... ¿cómo se llamaba el tío? Bueno, podías usarla en varios sitios. La podías usar Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. contra The Fiar, Use creo. it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a Se short podía usar, o se podía usar también contra el otro, el fantasma este, tío, que no me acuerdo cómo se llama. De So how do Sorrow. I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. No, pero hay gente para Mission hablar. rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready Ahí to está. back you up over the radio. El equipo por radio. I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. Sí, para guardar la partida. Fox as well, and she's here on the gunship with me. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. John We'll call Doe. you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. Paramedic. Nombre en clave. Jane Doe. Jane Doe. Pues ya está. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the Es muy pesadito el principio, ¿eh? 140.96. Pero claro, es lo que tiene Metal Gear, macho, Lets que me record my mission data. That's right. It also records... un grueso muy grande es la historia, ¿no? Y el One more argumento. person I want to introduce you to, Snake. Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? De voz. A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Ahí está. Boss? That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days. Joder, la cuenta que lleva el tío. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques.
I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such... Se va a hacer de noche, tío, de tanto hablar. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. Que te suelte aquí de voz la chapa definitiva. Loyalty to the end. There's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. La unidad Cobra. Legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those El CQC CQC. techniques I taught you are sure to come in handy. CQC. Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first... Que me daba muy mal a mí lo del survival mission. CQC, tío. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. Sí, una polla. My frequency is 141.80. Call me if you need... Nah, no vamos a hablar más en cuanto nos quiten el codec. Your mission is to retrieve Dr. Otra Sokolov. vez se ha puesto el este. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Vale, sí, hay que ir allí, rescatarlo y mandarlo para... Don't forget that this is a stealth mission. No, si pudiera andar agachado sería muchísimo mejor, pero las limitaciones de las habilidades... Ahí está el cuchillo. Lo sigo pensando, tío, el remake tiene que ser la puta polla.
Muy mal lo tienen que hacer para que no lo sea. Commencing virtuous mission now. Vale, empezamos a jugar por fin. Tenemos aquí el puro, no sé qué. Y aquí tenemos el cuchillo, el micrófono para ver dónde está la gente. Porque claro, aquí no teníamos ni radar ni pollas. Estamos en los años 60, ¿vale? Vale, sí, pasábamos de zona, ¿no? Zona pantanosa de Dremushig. Estos rusos le ponen unos nombres a las cosas. A ver, para apuntar como hostias era... Vale, eso es para centrar la cámara. Vale. Vamos a ver. La cámara sí ayuda un huevo, ¿eh? Tener la cámara a la espalda. Porque en el otro tenías que estar haciendo así todo el rato, ¿no? Para ver qué coño había. Ahí hay algún bicho, ¿eh? Ah, son pájaros. No, algo hay ahí. ¿Qué coño es? En el remake va a ser la polla esto, porque va a ser hasta difícil ver los bichos. No sé si había algún bicho por ahí, ¿no? Ah, sí, mira. Ahí hay una mierda. ¿Estáis viéndolo? Ahí. ¿A qué botón se dispara? ¿O cómo? Vale, eso para agacharte. Una rana. He pillado una rana. Cojonudo. Vale, hay gaviales. Para quien no sepa lo que es un gavial, eso es un gavial, no es un cocodrilo, ¿vale? Y esto también es un gavial. Son de la misma familia, evidentemente, que los cocodrilos y todo esto, pero... tienen el hocico súper alargado, ¿no? Muy fino. No sé si vamos a poder dormirlo. Ahí sí. Ya ha podido dormir. ¡Hostia, que se despierta! Hostia puta, pero es que hay otro aquí. ¡Ah, que hay otro ahí! ¡Su puta madre, que me van a matar los gaviales! Vámonos. Podríamos haberle disparado al avispero ese que hay ahí. ¿No? Hay un avispero ahí, ¿lo veis? Ahí. A ver. Ahí está. Venga. Aquí hay algo. Es una serpiente. A ver, esa serpiente. Ahí estamos. Pero esta mierda es para comérnosla, que... Bueno, nos hemos rellenado la vida. Los putos gaviales, tío, de mierda. Es que no hago nada más que pensar cómo sería el remake. Me cago en la puta. Vale, hay un soldado ahí de mierda, ¿vale? A la radio, venga. He encontrado. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard. Hay uno con radio. Lo veis, ¿no, AK-47s and grenades. Vale. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that?
Las zonas de The sigilo se me dan muy mal, The point joder. of this mission is to sneak through the jungle without Pero being muy, seen. muy mal se me The da. success of the mission depends on how well you use your camouflage. Sí, el camuflaje. Change your camouflage by selecting camouflage from the survival viewer. The uniform Y podíamos ir option lets you consiguiendo pick camuflaje durante el juego. while the Estaba muy de face puta option madre lets eso, you ¿eh? change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more Claro, sí, depende del escenario, del entorno. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. Vale. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo No hace falta que me index shows explique how todo well esto. your current Lo voy a quitar, ¿vale? Y total, es el camuflaje, etcétera, etcétera. Vale. De momento están por allí los tíos, ¿no? Esta parte está en el tráiler de... Hostia puta que viene. Que viene el Teo. Claro, es que al ponerse en primera persona... Mierda. Vamos a sacar un poco la cabeza. Ahí estamos. Estamos en un 80%. Anda, cabrón. Ah, que está ahí. La mierda. El primero no le he dado. Me cago en todo. ¿A qué botón se pillaba el payo? ¡Uy, mierda! Podríamos cogerlos, sí, pero no me acuerdo. Ah, vale, es que hay que esconderse la pistola. Hostia puta, es que hace mucho tiempo ya, ¿eh? Vamos a meterlo aquí en la... En los matojos. Dame. Munición. Y tu puta madre. Hay peras ahí, ¿las veis? Comida rica. Eso sí, el cargador, digo, el silenciador se va haciendo polvo, ¿eh? Una pera para comer. Allí hay otro, ¿lo veis? Otro tío. Ha caído como un saco de patatas. ¿Dónde lo llevamos? Es que no sé si había más. A lo mejor hay alguno más, ¿eh? Yo es que no me acuerdo. Ahora lo metemos por aquí detrás y a chuparla. Vale. ¡Eh! Estáis viéndolo, ¿no? El tío. Bueno, ese se ha quedado escondido ya. Se quedó escondidito. ¿Alguien más? Parece ser que no. Vale, pues nos vamos. Ya he dicho que el sigilo no va mucho conmigo, ¿vale? Si es una zona así, que hay pocos enemigos y tal, bueno.
Pero si es una zona donde hay un huevo ya, se me da muy mal. Vale, aquí tenemos el puente. Vale, hay un tío aquí. No hace falta ponerte los prismáticos, tío, para eso. El avispero. La sonrisilla de cabrón. Vale, pues vamos a dispararle al avispero, ¿no? El avispero que está... ¿Es este? ¿Es ese? Ah, pues no. He oído algo, me cago en su puta madre. Cagada, coño. Ah, vale, menos mal. Un querotán ahí arriba, ¿lo veis? Allí. Esos son los coleccionables del juego, son atroces. Son jodidamente aberrantes. Sin una guía son casi imposibles, ¿eh? Vale, es esto. Y el otro también se van los dos. No, había tres. Se van los tres. Bueno, y allí creo que hay otro, hay cuatro. Vale. Una buena forma de quitárselos de encima, ¿no? Disparándole a la mierda esa. Me creía que era eso y era una pera que había ahí o una fruta, no sé. ¿Le disparamos al querotán? Ya que estamos. Vamos a dispararle. Maldito querotán de mierda. Bueno, aquí hay una caída bien hermosa, ¿eh? ¡Hostia puta! Despacito, ¿eh? Me han puesto los cojones de corbata. Me cago en la puta. Vale. Aquí podemos con el cuchillo, creo, ¿no? Podríamos... Ahí está, claro. Reventar para coger cosillas. Y en vez de gastar balas. Mierda. También podíamos matar a los enemigos que estaban durmiendo, ¿eh? Con el cuchillo así. Haciendo combo, así. Hacíamos combo y te los cargabas en los que estaban durmiendo. Lo que me jode, ¿veis? Se debería poder subir por ahí. Me cago en su puta madre. Ahí vienen los cabrones. ¿Se podía cortar las cuerdas? Sí, claro. Socorro. Que vienen. ¡Qué mierda! Están viniendo otra vez los tres. Tienen que haberme escondido por allí y haber esperado que pasara, claro. Hubiese sido lo suyo. Hubiese sido lo suyo. Pero claro. Cagada. Muy gorda. Me he esperado demasiado. Aunque... allí hay dos. Estos se dan la vuelta, están por ahí. El otro no sé dónde está.
No hay más. Avisperos. Puta. ¿Dónde está? Que le vea yo la cabeza, macho, porque si no... Vale. El del puente no está. Es bueno saberlo. Porque creo que podíamos tirarlos por el puente. Si no recuerdo mal, podíamos tirarlos por el acantilado o por algún lado, ¿no? A ver. ¿Podíamos? No, no me quiero... Hostia puta. No, no puedo cogerlo ya. Se ha quedado ahí. Ese cuando se despierte está jodido, ¿eh? Esta distancia es una locura. Lo va a ver el otro. Lo va a ver el otro. No, no lo ve. Cuidado, cuidado. Te acercas mucho al borde. Estás jodido. A chuparla. Bueno, lo suyo hubiese sido quedarnos escondidos por algún lado, ¿vale? Tipo por aquí o algo así y luego irnos. Pero claro. Joder. Me tocan los huevos lo arcaico que es, tío. A día de hoy, en algunos movimientos, muy arcaico, joder. Sigue siendo un juegazo, eso no cabe duda, coño, pero... Ay. Hay cosillas que todavía me chirrían. Vale, hemos llegado al complejo. Sin que nos vean incluso. Ahí hay soldados. El lugar es una pedazo de mierda. Es un edificio hecho polvo. Sí, pero hay tíos. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Pues también hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Es que es muy jodido no alertar aquí, ¿eh? You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Bueno, hay ahí un par. Un par de soldados. Y por allí hay más. Coño, que se ha ido a la puta esto. Muy lejos. Madre mía. ¿Dónde está el otro? No lo veo. Ah, coño, hay dos. Está aquel y hay otro allí dentro, ¿no? Mierda, qué cagada. No le he dado.
Tarda un poco más en caer, ¿no? Pero cae. Y aquí dentro hay otro. Míralo allí. Claro, es que la cámara te ayuda un huevo, joder, una cámara. Cañón de 12 balas. Es que, mira, se ve por allí el tío. Es que la cámara ayuda un cojón y medio, tío. Porque, claro, en el Metal Gear Solid 3 original, la cámara era un pedazo de mojón. ¿Cómo que me cago en su puta madre? Tío. Nah, ya estoy jodido, me cago en todo. He sido muy lento, se ha dado la vuelta. Ahí está el tío, cabrón. A ver, espérate, ¿dónde está? Está allí detrás, ¿verdad? ¿O no? Tiene que estar ahí detrás, el hijo de puta. Si estaba disparándome desde ahí. Cosas raras, macho. Ha desaparecido de ahí el tío, básicamente. ¿Pero hay alguien, tío, a todo esto? Porque, claro... Alguien tiene que haber cuando me ha... Bueno, porque me ha visto este cabrón. Yo creo que cuando hay alerta aparecían los enemigos, así... Random. Nos cargamos a este, a ver. Con el cuchillo, así, agachaditos. A la mierda, ¿ha visto? Se murió. Y ahora, una vez muertito, lo llevamos aquí. Es la única manera de asegurarse de que no despierten. Así que... Granada, chap. Vale, arriba hay alguien o algo. No tiene pinta. Vamos a cargarnos a este. Muerto. El tema este de la precaución, nene, tarda un huevo, en irse. Increíble. Vale. Vamos con precaución por aquí, que no me fío. Hay algún tipejo. Muerto. Estáis viéndolo ahí al tío, ¿no? Uy. No, tío. Ha caído, ¿no? El cabrón, en realidad. Si le había dado en la cabeza, tío. Qué mierda. Vale, ya no hay más. Ha caído el cabronazo. Es que vaya tela, coño. Uy, no. Ahora, ya no te levantas más, maldito. Vale, creo que no había más, ¿no? De cabrones por aquí. Esa era la habitación donde había que ir. Y por aquí... Sí, podías meterte por ahí abajo, pero ahora mismo todavía no. Vale, no voy a entrar, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí.
Que me hubiese gustado hacérmelo en sigilo total. Todo. Pero claro. Es complicado. A mí que se me da muy mal el sigilo. Que cuando hay una zona de sigilo te dicen, venga, esta zona hay que hacérsela en sigilo. No sé qué, no sé cuántas. Me la hago como la mierda siempre. Al final termino siendo John Rambo. Pero bueno, cuando salga el remake me lo voy a comprar, pero... pero exagerado. Así que bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Este Metal Gear Solid 3, juegazo atemporal, que creo que el remake era necesario, aunque se sigue viendo muy bien, ¿vale? Se sigue mirando, se sigue viendo bastante bien, pero un remake cambiando la jugabilidad, adaptándola, digamos, a las posibilidades del entorno, porque claro, nosotros tenemos aquí muchas cosas, pero dice, aquí me quiero subir, yo qué sé, en cualquier sitio, o quiero andar para cubrirme aquí y moverme, no sé qué, tienes que agacharte así, ¿sabes? No sé, es raro. Puedes moverte dándole a los gatillos, pero necesitas moverte agachado. Eso lo he hecho muchísimo en falta. Es lo que más falta he hecho. Si tuviera eso, el juego estaría más o menos ya... Con un poquito más de pulir algunas habilidades y tal, estaría hecho. Pero bueno, espero que el remake salga bien. Y si no, pues siempre nos quedará este, que está de puta madre. Así que bueno, espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo.